Գորացխին սայրակ բիբլիոթեկայա ֆծախատ բանսան կոտոյ չինգո թալավար կեննե ըխսան ադամon բերակ բոն մազալը խայադիշը թե սարանը խստը բանսան կոտոյ զաղգը կա տեխնոլոգի թե անուսու իս ալը խզուն գաջիտ թե ամա ադամ ինտերնետը խզաջվննց անաման qag ինֆորմացի հիվատտարում անակասկե չինեգանյա ակտուալ онзинот насафы арамбурдовжи թե բանսան կոտոյ չինեգիտտեղ խորսկայու լավար կեննեն. Недаром Максим Горький писал: «Хорошая книга – великий праздник». Ведь книги и книжное дело прекрасны не только тем, что открывают нам новые миры, но и своей свободностью бесконечно удивлять. И наша библиотека не осталась равнодушной к этим традициям. Даже сейчас, в век компьютерной технологий, невозможно представить жизнь без людей без книг. Дарю я книги, в ней стихи, красивые, искренние и тихие, они как светлый звон души. Ты прочитать их поспеши, перебирая строфы книг, узнаешь в жизни счастье миг. Абун тенхорс баракбуну, апад дунеун бун, касы талавор канен содам чингу такаразиан, астай мамана библиотека тандар. Ерне олчи дар смохай вахи сезоне, чинек сдар фастогма, мана телефон та электронун чингу та бойстой. فلوات در چینه کنه را فلداخوی مدلیتف کنه از کلاوه داد جنو از تن قده کنن از قوه اشکول آخر کردون من خزار چین گو تنو دی مفتزم بیبلیاتیک آمه که باستن و درا خواستون چینه گابون در مسست تلوه رو وارس خیمی تزرگه هفته بور چینه گو دیس ما آبون من از کس در فسیوت مسیدن واتر مواتر آلا خاطر چینه فرسن قوه چینه کفرستای و دسته دیکتان کفرستای و کی بافرستای و دنده سست ترازوی زسته ما اپن در ردت تنفه کنزنه استایز ساس دیسکتر بافرستنه چینه کی بافرستای و اینا در تلویزیون فینزنه یعنی من رایسم فند چینه در کینو کسارازنس و در چینه کت فست ویم بایدو کینو افتنه ویم بایدو برگبونون ایزار خواهد رایستوی گورت اسکولات آخرگانی نکته در باست تکوتوی امزفگتا چینگن آرخ کنن اما وارزن تخی زنگفش تا امزفگتا فستوی ودون. Книгозаветные страницы помогают людям жить и работать, и учиться, и отчизной дорожить. Радость каждого нового сдвига, указаний грядущих дорог. Это книга, да здравствует книга, чистых истин, радостей, светлых исток. Закрепление счастливого мига, лучший друг, если ты одинок, это книга, да здравствует книга. Давайте представим хотя бы на миг, что вдруг мы решили из журналов и книг, что люди не знают, что значит поэт, что нет чебурашки, Хоттабыча нет, что будто никто никогда в этом мире и слыхом не слыхивал о мой додыре, что нету незнайки, вруна недотепы, что нет Айболита и нет дяди Степы. Наверное, нельзя и представить такого. Так здравствуй же, умное, доброе слово. Пусть книги друзьями заходят в дома, читайте всю жизнь, набирайте ума. برگبونون ایزار خیادیش تلم به نگرد زرتوی برگبون فزندل نسانای کننس دنیا ارتم بسته آدم اما ورسی فدراسیه در برگبون ایستوری تا باستو چسل لپویل و یماد مراد تا آخم فرز درگه این برگبون تخسن سمن نایز چینگو تلوار کن نبون. Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? И мама, основательница известного сайта детской книги, библиотекарь школьной библиотеки, также книжный блогер Эмми Бродмур, взяла да и сделала такой день. Поначалу она просто рассылала в сети предложения принять участие в инициативе, и за 2 года она получила поддержку во всем мире. Спустя 5 лет Международный день дарения книг превратился в глобальную акцию. У акции есть официальный сайт. Суть и главная задача дня – дарить детям книги. کرونبت نکستر فالترانس زرده مدس چینک فصداید آخم سبونود بیبلیاتیکای انار غیر خاصن لوار خوزه همزبگتا چی باکاست و دونن برگ بونه ارگانیزاتر تباکوتوی چسل زردل دارن لورت در سخورزخچ ماسکوتوی گراموتاتای در آخم رسوق دما ایردی زرت خایات کی رایسنس ویت خی و تات آلونا کوست راول ارسویت زاری ما اینفرماسون را اقدابون.